Indonesia harus dipastikan menyerah untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah melawan Irak dan Arab. Alex Pastoor kembali mengejutkan publik setelah pemecutan dirinya dan tim pelatih Patrick Kluivert lainnya, dengan mengatakan negara dengan ranking FIFA 119 tidak logis jika ingin masuk ke Piala Dunia. Hal ini tentu membuat para netizen Indonesia dan masyarakat pecinta bola timnas Indonesia menjadi murka. Yang awalnya menyerang Patrick Kluivert sekarang berganti menyerang Alex Pastoor karena ucapannya. Net terug uit Indonesië? Nee, daar ben je überhaupt niet geweest, denk ik. Nee. Net terug uit Saudi-Arabië. Werkloos. Het is niet gelukt, het WK. Het is niet gelukt, nee. Dat was al vrij snel duidelijk. 2 wedstrijden de kans. En eigenlijk zowel op het veld als daaromheen in de begeleiding aan de jongens duidelijk maken wat verwachten we zodra je hier komt. Hebben het volgens mij maximaal gedaan. Het ging ook steeds beter. Een beetje pech met een paar blessures voor jongens die wel het verschil hadden kunnen of moeten maken. Maar volgens mij was het maximaal, maar het was niet genoeg om landen van dit kaliber te verslaan. Nee, in Saudi-Arabië verloren in een klein poeltje voor een WK-ticket van Saudi-Arabië en Irak. Daarna ook en een paar dagen later kwam het bericht dat het voorbij is. Voor Kluivert als hoofdtrainer en jou als assistent. Viel het jullie rauw op het dak? Of hou je daar ook wel gewoon rekening mee als het niet lukt? Je loopt natuurlijk wel iets langer mee in het voetbal om hier verbaasd over te raken. Maar we hadden wel het idee dat ze met een project bezig waren dat wat een langer beslag had dan uitsluitend het halen van het WK. Maar dat het kan gebeuren en dat de sentimenten ook omslaan naar heel negatief. Ja, dan kun je ook afvragen van in wat voor atmosfeer kom je nu te werken. Wij wisten dat niet, maar ze hebben de dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou, dan stopt het hier. Ja, is dat als assistent heel anders dan als hoofdtrainer? Om eruit te gaan? Ja, toch wel. Je bent, buiten het feit dat je niet eindverantwoordelijk bent, ben je ook niet bij die gesprekken betrokken. Dus je krijgt het als mededeling en daarna door. Hoe heb je het gevoeld? Voelt het onterecht, ondankbaar? Of heb je zoiets van, ja... Nee, dat heb ik helemaal niet. Als je die eerste wedstrijd verloren, daar hadden we het net over, ja, dan moet je jezelf een soort van bij elkaar rapen. Maar ik heb dat veel minder, omdat ik met dat bijltje al een paar keer gehakt heb. En op het moment dat je verliest, dan gaat je hoofd eigenlijk al dezelfde avond alweer naar de week erop. Moeten we wat andere dingen doen? Moeten we een andere veldbezetting, andere spelers erop? Anders trainen of zo, weet je wel? Ja, ik vond het zag er wel mooi uit. En het is een land met een enorme potentie. En je had zoiets van, oké, ze zijn een weg ingeslagen. Ja. En je kan zeggen, oké, dit is niet gelukt, maar we gaan nu frisse moed naar de volgende toe. Ja, precies. Had je ook niet dat met die groep die daar stond? Nou, zeker. Maar de afspraken, zoals ik heb begrepen, waren ook wat dat betreft drieledig. Het zou mooi zijn, korte termijn, als je het WK haalt. Maar goed, als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Ini tentu saja menimbulkan kemarahan publik, terutama di media sosial. Setelah Indonesia harus kalah melawan Irak dan Arab Saudi di tangan pelatihan Alex Pastoor dan Patrick Kluivert, tim pelatih pun tidak menunjukkan rasa simpati dan empatinya kepada penonton yang sudah jauh-jauh datang ke Arab Saudi untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Arab dan Irak. Setelah kerjasama berakhir pun, bahkan tim kepelatihan Belanda ini pun tidak melepaskan rasa sakit dari publik Indonesia dengan menambahnya dengan komentar seperti itu, seolah mengejek dan mengolok-olok keinginan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia adalah candaan atau hanyalah sebuah mimpi belaka. Hal ini pun kembali dikaitkan dengan Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia dan hampir lolos ke Piala Dunia dengan perolehan hampir sama dengan juara grup di ronde 3. Bahkan nama Sintayong pun kembali berkumandang di Stadion Arab Saudi saat Indonesia kalah melawan Irak.
Tetapi gemuruhan suara penonton yang ingin dirinya kembali ke timnas Indonesia dan merasa terharu dengan respon masyarakat Indonesia terhadapnya. 안타깝죠. 제가 있을 때는 지나가는 얘기지만 조금만 우리가 준비 잘하면 3차 예선에서 바로 직행할 수도 있지 않겠나 이런 기대감이 많이 좀 있었는데 그래도 4차 예선까지 갔는 것은 나름대로 잘했다고 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 4차 예선에 가서 탈락했는 것은 좀 아쉽다. 우리가 좀 더 준비를 잘했으면 그런 안타까움은 있다고 생각합니다. 감독님 자식 같다고 표현하는 선수들이 많이 뛰었는데 보시면서 뭐가 제일 좀 안타까우셨어요? 탈락한 것도 그렇죠. 경기 내용에 있어서는 사실 이라크가 어떤 것을 잘하고 우리가 어떤 것을 해서 이라크를 이길 수 있는지 그런 부분 디테일하게 준비했어야 되지 않을까. 어떻게 보면 인도네시아가 수비 라인은 절대 나쁘지 않거든요. 그러다 보니까 좀 공격 쪽에 있는 좀 더 힘이 있고 파워 있는 친구들이 좀 들어가서 싸워줬으면 어땠을까. 그런 아쉬움이 좀 남는 경기. 갈 수 있는 상황에서 우리가 못 갔기 때문에 또 많은 아쉬움이 있지 않나. 그런 생각도 들고 그런 부분이 또다시 올 수 있을까. 좀 그런 생각도 들지만 지금은 인도네시아 축구가 지금 현재 상승세에 있고 하기 때문에 앞으로 조금만 더 잘 준비하면 2030년도 월드컵 저는 개인적으로 나갈 수 있다. 두 경기 모두에서 팬들이 신다영을 또 외쳤어요. 그거 보시면 좀 당연히 좋으시기도 했겠지만 좀 묘하셨을 것 같은데 그 영상 보고는 좀 어떠셨어요? 사실 인도네시아 때 경기 끝나면 팬들이 다 제 이름을 불러줬기 때문에 생소하지는 않았지만 감독 그만두고 난 다음에 매 경기는 아니었지만 호주전도 마찬가지였고 이번 또 이라크전도 마찬가지였고 팬들이 제 이름을 크게 불러주고 할 때 사실 또 가슴이 울컥했죠. 아직도 우리 인도네시아 팬들이 나를 잊지 않고 있구나. 그 대신 또 한편으로는 또 시합을 졌으니까 또 팬들이 날 찾는 거구나. 그런 마음에서 왔다 갔다 안타까운 마음, 팬들한테 고마운 마음 이런 게 상중되게 같이 있었다고 생각해요. 근데 감독님 다시 지금 인도네시아 팬들이 원래도 감독님 좋아했지만 결과가 안 좋은 뒤에 감독님을 더 찾고 돌아와라 이런 얘기 많은 건 알고 계시죠? 네. 인스타도 하고 있기 때문에 엄청 많이 보고 있습니다. 이미 이제 인도네시아 언론에서는 감독님이 후보 중에 하나다라고 하는데 혹시 전화는 받으셨습니까, 인도네시아에서? 아니요, 그런 전화나 조건이나 이런 연락 온 적은 한 번도 없습니다. 그래서 오퍼가 와야 선택을 하는 거지만 원론적으로는 인도네시아에서 부르면 다시 가실 마음이 있으신지가 좀 궁금합니다. 저는 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그건 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 같은 조건이고 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. 마음이 많이 아픈 인도네시아 팬들에게 한마디 해주셨으면 좋겠어요. 어떻게 보면 월드컵 4차에서 아쉽게 탈락했고 안타깝지만 축구는 이번 한 경기가 끝나는 것이 아니라 또 희망이 있고 또 전진해 나가야 되니까. Bukan hanya Sintayong dan penonton setia Timnas Indonesia yang kecewa dengan hasil perolehan Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026, tapi juga para pemain diaspora, terutama Calvin Verdong dan Jade Zes. Belum lama ini mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekalahan Timnas dan gagalnya melaju ke ronde selanjutnya untuk Piala Dunia. We see we're not a team that gives up that easily, We always try to go until the end. So that's admirable, and we have to keep doing that. Now it's just a really bad feeling, the emotions are really high also in the locker room. So now it's just about forgetting about this game, analyzing this game, and focus on Saturday. Can you use those emotions as fuel for this game? It's easy to say yes now. But this one hurts, man. What can we say? The dream is over. Yeah, the dream is over. It hurt a lot. And I don't know which words I can use, but we give everything, but you have nothing on, we give everything, It was not enough, these 2 games.
yeah, you came on today. You gave everything. You played in several positions. Yeah, like we said before, you're a gladiator and try to get the team forward, but it was just didn't work out, huh? No. Yeah, when I'm on the pitch, I give everything. You know, I have pain or not. I really wanted to play this game and help the team. And yeah, when I was in the stands against Saudi, I was, you know, biting on my hand. Like, I want to play, I want to help the team. And when you're on the bench or in the stands, you cannot help the team, you know. And now we did everything to recover and play this game against Iraq. And unfortunately, it was not enough. But I think this is the standard, you know, what we have to bring on the pitch in the future. And now everybody goes his own way, and we have to focus on Asia Cup, the Asian Cup. And to be honest, it's difficult to say. First of all, we blame ourselves, you know. We had some chances. I think we did very well in the most part, but we didn't reward ourselves with the goal. And yeah, you know, it's difficult because I always try to be respectful and I always try to respect everybody, the referees, the organization, everything. But today some things happened in my opinion, were not right. In the end, the referee decides, so we have to live with that, you know. But if I see at the end of the game I want to give a hand to the referee and they say no, I mean, like, I always give the respect. I always in the field, I make sure everybody stays away from the referee. I try to speak respectfully with the referees. And even though they made some decisions which were not in our favor, we have to stay respectful, but it's just hard. Setelah timnas Indonesia kehilangan nakodanya dalam tim kepelatihan, nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai salah satu kandidat terkuat untuk melatih kembali timnas Indonesia. Apalagi ia kembali saling follow dengan Erick Thohir dan me-like postingan terbaru Erick Thohir. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong akan kembali? Nah, gimana nih guys, menurut kalian? Kira-kira keputusan tepat nggak kalau Shin Tae-yong balik lagi ke timnas Indonesia?